أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بفضله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، أبي عبد الله الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والداي ووالد والداي، إخوتي وأخواتي وجميع من قلدني الدعاء والزيارة، قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا على جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम उम्मील अरबील क़रशील मक्कील मदनील अब्तही इत्तिहामी मौलाना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर इस्मतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहे यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतो बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह व मन आज़ल्लाह फ़क़द कफ़र। अय्युहल अहिब्बा अल मोमिनून, अव्वलन अवद्दु अन अश्कुरकुम व तक़द्दमु तआज़ी व मुनासिबत इस्तिशहाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ला अहद यस्ततीह अन युनकर हाज़िहिल हक़ीक़ा बेअन्ना अस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिया अफ़ज़लुन निसा मिन आदम इला ख़ातम। यौम वाहिद मिन मस्जिदिन नबी अअलना नबीयुना मुखातिबन ले अस्हाबिही फ़ातिमतो सय्यदतो निसाइल आलमीन। फ़क़ामा रजुलुन मिन क़ुरैश वक़ाला या रसूलल्लाह इज़ा फ़ातिमा सय्यदतो निसाइल आलमीन फ़हाकज़ा मरियम मरियम हिया फ़ातिमा सय्यदतो निसाइल आलमीन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वल फ़र्क़ बय्यिन बैना फ़ातिमा व मरियम। मरियम सय्यदतु निसाइल आलमीन लिज़मानिहा वलाकिन सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा इब्नती हिया सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन इलल आखिरीन इला यौमिल क़ियामा। यानी सियादत मरियम
मुख्तसतुन ले ज़मानिहा, वलाकिन सियादत फ़ातिमा ला महदूद फ़िल ज़मान वला फ़िल मकान। लिमाज़ा अक़ूलु फ़िल मकान लिअन्ना सियादतुहु तस्तमिर मिनद दुनिया इलल आखिरा, यानी हत्ता फ़िल जन्ना हिया तकूनो सय्यदा ले अहलिल जन्ना। फ़ातिमा तो सय्यदतु निसा अहलिल जन्ना, फ़ातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, यानी सियादतुहु ला हद्द लहू मिन हैसिल मकान व मिन हैसिस ज़मान। हाज़ा अन्नुक्ततुल ऊला। वसानी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लो लम यकुन अलीयुन लमा काना लिफ़ातिमा कुफ़। अस्सवालुल असली अंतुम तदरून मरियम हिया कानत यानी मुजर्रदा लम ततज़व्वज। लिमाज़ा बेसबब फ़क़त बैन निसा मरअतैन मासूमतैन, अल अव्वल मरियम वस्सानी अल फ़ातिमा। लिल फ़ातिमा ज़ौजुहा मासूम मौजूद, काना मौजूद बेशक्ल बेसूरत अल इमाम अली अलैहिस्सलाम, वलाकिन ले मरियम ला यूजद शख्सन बेअन यकून ज़ौजुहा व मासूम, फ़लिहाज़ा सबब अल मरियम लम ततज़व्वज बेसबब अदम वजूदिल मासूम मिन हैसिस ज़ौज। वलाकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़नस्तती अन नक़ूल अज़्ज़ौज वज़्ज़ौजा मिस्ल अली व फ़ातिमा ला यूजद फ़िल आलम। हत्ता अन्नबी नबीयुना हुवा मासूम, वलाकिन ज़ौजतुहु औ अज़वाजुहु गैरो मासूमा। अन्नुक्ततु सालिसा अय्युहल अहिब्बा अल इख्वान अल मोमिनून, लिमाज़ा अतलक़ नबी अला इब्नतिही लक़ब अल्हम्दुलिल्लाह अंतुम तालमून नबीयुना क़ाला ले शान ज़हरा फ़ातिमतो उम्मु अबीहा। लिमाज़ा क़ाल हाकज़ा हल अंतुम तदरून लिमाज़ा फ़ातिमा हिया उम्मु अबीहा। हाज़ल इज्तिहाद मिन बाज़िल उलमा व हुम क़ालू अन्नुक्ता जमीला जय्यदन। शूफ इंशाअल्लाह अंत तफ़रह लिमाज़ा क़ाल फ़ातिमतो उम्मु अबीहा। हुनाक उम्मैन अल अल फ़ातिमा वल उम्मुस्सानी उम्मुल मुअमिनीन। मल फ़र्क़? उम्मुल मुअमिनीन ज़ौजातुन नबी हुन्ना उम्मुल मुअमिनीन व बाज़ु ज़ौजात कानू हम ला यक़बलून अल फ़ातिमा, यानी बेसबबिल अल हसद अंतुम तालमून। फ़इंदमा नज़लत अल आयतुल करीमा ज़ौजातुन नबी मसलन उम्महातुल मुअमिनीन फ़ल लाबुद अन नहतरिमुहा
अल-उम लहा एहतराम फ़हुम अतो यहुन्ना क़ुल्ना ले फ़ातिमा फ़ातिमा लैसा बिल लिसान बिल अमल, यानी नहनु वल मुहतरम फ़हुम हुन्ना क़ुल्ना ले फ़ातिमा बिल अमल नहनु अफ़ज़ल मिन फ़ातिमा फ़हाकज़ा नबीयुना अहस्सा फ़ी क़ल्बिही वक़ाला शुफ़ अंतुन्ना उम्मुल मोमिनीन वलाकिन फ़ातिमा उम्मु अबीहा, यानी उम्मुल ख़ातमिन नबिय्यीन, उम्मु सय्यदुल अंबिया, उम्मु सय्यदुल अंबिया अफ़ज़ल मिन उम्मुल मोमिनीन। अख़ज़्तुम कलामी हैं नाम, उम्मुल मोमिनीन अफ़ज़ल और उम्मुन नबी अफ़ज़ल। फ़अजाबा अन्नबी उम्मुल मोमिनीन अफ़ज़ल लिल उम्मा वलाकिन हाज़िही फ़ातिमा उम्मी, यानी उम्मु सय्यदिल अंबिया, उम्मु ख़ातमिल अंबिया, उम्मु इमामिल अंबिया मसलन। फ़अल-फ़ातिमा अफ़ज़ल मिन नंतज मिन हाज़ा अल-फ़ातिमा अफ़ज़ल मिन उम्मिल मोमिनीन बे हाज़ल हदीस फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा। व अल हदीस अल जमीला नुरीद अन नक़रा फ़ी ख़िदमतिकुम व हुआ अव्वल नक़रा अल आया मिनल क़ुरान अंतुम तदरून आयतुत तत्हीर फ़िल हक़ीक़ा लिस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा फ़िल हक़ीक़ा लिमाज़ा लिअन्ना आयतुत तत्हीर हिया नाज़िलतुन लिल फ़ातिमा लिमाज़ा लिअन्ना नबी मासूम लिअन्नहु हुवा नबी मुहम्मदुन मासूमुन लिअन्नहु नबियुन व अलीयुन वल हसनैन मासूमुन लिअन्नहु इमामुन वलाकिन अल फ़ातिमा ला नबी वला इमाम फ़लिहाज़ा अल्लाह अनज़ला आयत तत्हीर ले फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्हम्दुलिल्लाह अहिब्बाउना अस्दिक़ाउना यअलमून आयतुत तत्हीर हिया नज़लत फ़ी बैत फ़ातिमत ज़हरा बाज़ुहुम यक़ूलून फ़ी बैत उम्म सलमा वलाकिन फ़िल हक़ीक़ा हाज़िहिल आया मुख़्तस्सतुन लिस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वलाकिन नजिद अल आया उख़रा ले अज़वाजिन नबी हल अंतुम तदरून अल आया वाहिदा हिया नज़लत ले फ़ज़ीलत अज़वाजिन नबी अला नक़रा फ़ी ख़िदमतिकुम आया या निसा अन्नबी या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना ज़ैन या निसा अन्नबी हाज़िही हियल आया ले फ़ज़ीलत अज़वाजिन नबी व नहनो यानी अशिया यहतरिम
लिअज़वाजिन नबी वलाकिन लैसा बिदून शर्त नहतरिम बिशर्त लिमाज़ा लिअन्ना फ़ी हाज़िहिल आया इन शर्तिया फ़िन्नहु अंतुम क़रातुम फ़िन्नहु इन लिशर्त यानी इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल कुल्ली मशरूत इज़ा नस्तामिल फ़िल कलमा फ़िल जुमला इन शर्तिया इन लिशर्तिया यानी माना इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत इन अतैतनी मसलन उक़द्दिमु फ़ी ख़िदमतिकुम अल शै फ़लान मसलन वलाकिन इज़ा लम तुअती इलैया लम उतीक सही यानी इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना इन लिशर्त इन इत्तक़ैतुन्ना इन बिल्लुग़ल इंग्लिज़ी अत्तर्जुमा बिल्लुग़ल इंग्लिज़ी कुल्ली इन बिल्लुग़ल इफ़ यानी इंदमा नुतरजिम इन बिल्लुग़ल इंग्लिज़ी यकून इफ़ यस या निसा नबी लस्तुन्ना काहद मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना अत्तक़वा फ़िल हक़ीक़ा नहसुल अल इंसान यहसुल अत्तक़वा अचीव बाई ह्यूमन बीन सही तक़वा नहनु लाबुद अन नहनु नहसुल अत्तक़वा फल युमकिन फ़ी हुसूल तक़वा कल कद यख्ता अल इंसान वक़द ला यख्ता बाज़ुल मोमिनीन हम यहसुलून अत्तक़वा वलाकिन कद यकून कद यहसुलून व यख्ताऊन वला यकून अल मुत्तक़ी अल मोमिन मसलन फ़त्तक़वा मिनल मोमिनीन वलाकिन हाज़ा अन्नुक्ता जमीला जिद्दन जिद्दा व इंदमा अतत फ़ातिमा फ़िल फ़सीला अल्लाह ला यस्तख़दिम कलिमत इन बल यस्तख़दिम व यस्तअमिल कलिमत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अना अतक़िद वसला कलामी अलैकुम ले अज़वाजिन नबी अल्लाह इस्तामल कलमत कुल्ली इन वलाकिन ले फ़ातिमा इन्नमा लिल यकीन व इन लिल शक इंदमा नशुक को नस्तख़दीम व नस्तामिल कलमत इन्ना अफ़वन इन वलाकिन लिल यकीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा यानी अल्लाह युरीद अन यक़ूल अत्तक़वा फ़ित्तक़वा अश्शक मौजूद लिअन्ना अत्तक़वा यहसुलुल इंसान फ़हुनाक मुमकिन अन यकून ज़ौजन नबी मुत्तक़ी वक़द ला यकून वलाकिन अत्तहारा इन्नमा युरीदुल्लाह मिन नाहियत व इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून अल इरादतुल्लाह मुहक़्क़क़तुन इरादतुल्लाह बिल यकीन व इरादतुल इंसान बिश्शक फ़मे भी रुब्बमा अन तकून ज़ौजतुन नबी मुत्तक़ी वक़द ला यकून वलाकिन अज़्ज़हरा बिसबब इन्नमा ला नशुक्कु अलैहा बेतहारत ज़हरा बेतहारत मोहम्मद बेतहारत अलीन बेतहारत हसन बेतहारत हुसैन मफ़हूम कामिलन
ला नशुक इन्नमा युरीदुल्लाह कमा ला नशुक फ़ी तौहीदिल्लाह लिमाज़ा फ़ी तौहीदिल्लाह यूजद अल कलिमा इन्नमा लदयकुम मौजूद अलाया मा हिया अलाया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद यानी नहनो ला नशुक बेतौहीदिल्लाह कमा ला नशुक्को बेतौहीदिल्लाह हाकज़ा ला नशुक्को बेतहारति ज़हरा बेफ़ज़ीलति ज़हरा बेमनाक़िबि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अलान उरीदन उक़द्दिम फ़ी ख़िदमतिल अहिब्बा अल हदीस अल जमील मिन सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लित्तबर्रुक व तयम्मुन लअन्ना हाज़ल मजलिस मंसूबुन मिन अज़-ज़हरा अल-फ़ातिमा अज़-ज़हरा फ़ातिमा अज़-ज़हरा यक़ूल हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास यानी अना उहिब्बु मिन दुनियाकुम यानी अद्दुनिया फ़िल हक़ीक़ा लकुम मिन दुनियाकुम सलासत अशिया इंतख़ब अज़-ज़हरा मिन अद्दुनिया अल-अव्वल तिलावतु किताबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमील जिद्दन तिलावतु किताबिल्लाह वलिहाज़ा सबब शुफ़ मिनल वसाया ज़हरा मिन वसाया ज़हरा नजिद मौजूद फ़ी कुल्लिल किताब इंदमा हिया फ़ी अय्यामिल मसलन आखिर क़ालत ले ज़ौजिही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या अलियो बादी कुल्ल यौम इक़रउल क़ुरान इंद क़ब्री हाज़ा मिन वसाया ज़हरा फ़कुल्ल यौम अल इमाम अली काना यज़हब इंद क़ब्रिहा व काना यक़रा अल क़ुरान फ़अश्शैउल अव्वल तिलावतु किताबिल्लाह वसानी वन्नज़रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह लिमाज़ा क़ालत हाकज़ा वन्नज़रु फ़ी वजहि रसूलिल्लाह यानी शुफ़ इंदमा तवफ़्फ़ा नबीयुना कुल्ल यौम फ़ातिमा कानत तबकी ले अबीहा व लिमाज़ा लिअन्ना हिया बाद वफ़ात नबी कानत महरूमा मिन ज़ियारत वजह रसूलिल्लाह वसालिस वल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ अल इन्फ़ाक़ लहू क़िस्मैन अल क़िस्मुल अव्वल इन्फ़ाक़ुल माल वल क़िस्मुस सानी इन्फ़ासुन नफ्स मसलन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह अंतुम तालमून कानत तुनफ़िक़ अल माल
फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन नहनु नुरीद अन नुबय्यिन फ़ी खिदमतिकुम अफ़ज़लुल इन्फ़ाक़ अल्लज़ी कानत लिफ़ातिमा हुवा इन्फ़ाक़ुल औलाद लहा फ़ातिमा उम्मुल अइम्मा यानी इलल महदी अल अइम्मा फ़क़त अहदा अशर हम मिन अबनाइल फ़ातिमा व कम इस्तशहदू अशरत औलाद अल फ़ातिमा हम इस्तशहदू हाज़ा इन्फ़ाक़ हल रअयतुम इन्फ़ाक़ मिस्ल हाज़ा अशरत इब्न हम इस्तशहदू ले फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़इन्फ़ाक़ुल माल जय्यद वलाकिन इन्फ़ाक़ुल औलाद हाज़ा अमलुन सअबुन वलाकिन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिया क़बिलत लिइन्फ़ाक़िल माल व अफ़ज़ल मिन हाज़ा इन्फ़ाक़ अल औलाद। अलान फ़िल ख़िताम अल हदीस अल जमील मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़ल हदीस अना उहिब्बु कसीर वाक़िअन लाबुद अन नस्मा हाज़ल हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अम्मा इब्नती कुल्लु शै मौजूद अल फ़ज़ाइल ले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा मौजूद फ़ी हाज़ल हदीस व फ़िल हक़ीक़ा अतैतु हुना लिकै नुबय्यिन फ़ी खिदमतिल इख़वान हाज़ल हदीस जमील जिद्दन जिद्दन इंशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह व अम्मा इब्नती फ़ातिमा फ़इन्नहा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वहिया बज़अतुम मिन्नी अल्हम्दुलिल्लाह वहिया बज़अतुम मिन्नी वहिया नूरु ऐनी वहिया समरतु फ़ुआदी वहिया रूही अल्लती बैन जंबे वहियल हौराउल इंसिया मता क़ामत फ़ी मिहराबिहा बैन यदै रब्बिहा जल्ला जलालो ज़हरा नूरुहा लिमलाइकतिस समा कमा यज़हरो नूरुल कवाकिब ले अहलिल अर्ज़ व यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल ले मलाइकतिही या मलाइकती उन्ज़ुरू इला अमती फ़ातिमा सय्यदतु अमाई क़ाइमतन बैन यदै हाज़ा अन्नुक्ता मुहिम्मा मिन यब्दा मिन हुना शुफ क़ाइमतन बैन यदै तरतइदु फ़राइसुहा मिन खीफ़ती वक़द अक़बलतु बिक़ल्बिहा अला इबादती हुना अन्नतीजा मिन हाज़ल हदीस उशहिदुकुम यानी नबी युख़ातब लिअस्हाबिही फ़िल हक़ीक़ा उशहिदुकुम अन्नी क़द आमनतु शिअतहा मिनन नार यानी इंदमा नुहिब अल फ़ातिमा फ़नहनु मअमूनुन मिनन नार अनातक़िद बिहाज़ल मक़दार यकफ़ी लना बाद ज़ालिका अल्लत्म
إن شاء الله أنا في خدمتكم. فقط في الختام الشعر المعروف من السيدة فاطمة زهرة: هي كانت حبيبة ومحبوبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع الأسف بعد وفاة النبي الأمة والمسلمون وأصحاب النبي هم أتوا على باب النبي وباب فاطمة وحرقوا باب فاطمة زهرة سلام الله عليها. وفاطمة كانت تنادي: سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يتذكر يوم دخلت عليه كلوب الزهرة بذاك العتاب العظيم، تقول لا تلحظ بعينك ثبير الزلزل وذا، وكبار عينك يعصرون بصاير، متعجب العالم من افعالك يا كرم، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الافطار، وانا انتحب واصيح يا فضة بالاعتاب، وتعبرت بالباب علي يا علي، وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني، وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني، وقف على راسي ولطم خدي، وعيني احمرت عيوني وخرجنيني وصدري ينصاب علي يا علي، وإلهي في كل شارق وغارق مات العمد ووهت العضد. أسألك بالله واشحال عليه وهو يسمع هالكلام من الزهر. يا ومات العمد ووهت العضد، فليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي ذلوني يا علي، ضربوني يا علي شتموني علي يا علي يا علي، يا راعي الصلاة يا شايل الرايات، بس النبي من مات ستريد تكون بالصوت ضربون
وبطني يرفسون. करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा बाबा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा बाबा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा बाबा, ती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा बाबा। السماء فاطم لن تهزمان، وغدا ثأر الدماء يا مسقطي جنيني، أي ضلع هشام، أي عين تلطم، هاجم الليل النهار، أضرام الجنات نارا، كلما تأبى انكسارا، إنما تأبى انكسارا، فاطم خير النساء، فاطم خير النساء، هي رأس من حنان، أسقطوها المحسنان، قالت الزهراء أنا رافعة الجبين، غاصبي حق السماء، فاطم لن تهزما، غاصبي حق السماء، فاطم لن تهزما، وغدا ثأر الدماء يا مسقطي جنيني، بضلعها قد باشرت دور النضال، ومرغت أنوف أشباه الرجال، وكل من يسعى إلى نشر الضلال، بضلع فاطم مضى إلى زوال، بضلع فاطم مضى إلى زوال، بضلعها قد باشرت دور النضال، ومرغت أنوف أشباه الرجال، وكل من يسعى إلى نشر الضلال، بضلع فاطم مضى إلى زوال، بضلع فاطم مضى إلى زوال، حين لاذت خلف بابي ذاك من أجل الحجاب،
لم تهن رغم المصاب صوتها كلا ترفض الذل بجنين قد تهوى حاربت كل الدعوى والذي عاد الفتوى إنها البضعة ترفض البدعة حين لاذت خلف بابي ذاك من أجل الحجاب لم تهن رغم المصاب صوتها كلا ترفض الذل بجنين قد تهوى حاربت كل الدعوى والذي عاد الفتوى إنها البضعة ترفض البدعة إنها البضعة ترفض البدعة إنها البضعة ترفض البدعة إنها البضعة ترفض البدعة لا نقبل الوهم لسنا كمال أعمى وعقلنا أسمى ووعى من جاءنا واهب بفكره هادف نخطو خطى فاطم ونسعى لا نقبل الوهم لسنا كمل أعمى وعقلنا أسمى وأوعى من جاءنا واهب بفكره هادف نقفو خطى فاطم ونسعى نقفو خطى فاطم ونسعى نقفو خطى فاطم ونسعى حين لاذت خلف بابي ذاك من أجل الحجاب لم تهن رغم المصاب صوتها كلا ترفض الذل أمي جنين قد تهوى حاربت كل الدعوى والذي عاد الفتى إنها البضعة ترفض البدعة إنها البضعة ترفض لا نقبل الوهم لسنا كمال أعمى وعقلنا النساوي تنتصب ما تمع الأحسن عيدا زينب ويا النساوي علي يلا يلا يا علي يا علي يا علي يا علي زينب ويا النساوي زينب ويا النساوي انتصب ما تمع الحسين زينب ويا النساوي زينب ويا النساوي زينب ويا النساوي
بالروضة لو برض الباقي روح مأجور ما ندري بقبرها بالروضة لو برض الباقي ما ندري بقبرها بالروضة لو برض الباقي ما ندري بقبرها بالروضة لو برض الباقي ما ندري بقبرها بالروضة مأجور ما ندري بقبرها بالروضة لو برض الباقي 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 ما ندري بقبرها غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على أعداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على أعداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على أعداك نرفع رايته للموت بنحيي مصيبته غصبا على أعداك نرفع رايته ايوا ويلا ايوا ويلا غصبا على عداك نرفع رايته أعداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع رايته يلا يلا يا علي علي غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على أعداك نرفع رايته غصبا على عداك نرفع رايته غصبا على أعداك نرفع رايته تعرفها يا حسين عزيزة شيعته غصبا على أعداك نرفع رايته وحده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد